Kilcar an irin chéan agus a chuig parke gonne an wasfá te Carol Canis, Bert Hannon dúratá mar chnáf drumas an éad cosanta Conor McShane an lán choligs Michael Hagerty las mocha begin chailinn de féinige sé McGuigan Anna Hemiúil. Be Graham McHugh is stóling sa líne lehasig an nocht agus Elarna Parke vi Ciara McGinley aus an lá dernach. Begin captain Paddy McBrearty agus Grahar Stephen sa líne lántas agus tócha agus sa líne lechúil a bheith gifir seachtíag Stephen Shovlin. Tas nóid Slaugthneil leis mar iondar a gunne anóí sa chléthe Carol Canis eile, begin Cair Brendan Rodgers agus Paddy McBrearty Anna Hemiúil ní flár tanóna. Agus sé tóí go méid Chrissy McCaig agus Ryan McHugh a gólódar i chéile chomá, beg san leis sa múil. Alarna Parke begin captain Patsy Bradley agus na tosathe sé Shane McGuigan an náhad slat an cína madle scóráil. Tá cumas ar an gnách ige Christopher Bradley puintí hógant agus bhd an gúil agus be Cormac O'Doherty sa chúne eile. Gansa he bui Kilcar a corthe rún an gáil, Mark McHugh féimiú a lár parke roibh san teh le Ciara McGinley agus maras gnácht a Slaugthneil, Patsy Bradley agus Padraig Cassidy in sannach be cuilintí úntacha tá Ryan McHugh methe suas an náhad satach simúil goláir sé Carol McCaig a chur amach an sanna ggé Slaugthneil á aidir sin mar a bun agus Chrissy bhí animnethe le bheith an sannach taim déanach go méid gahrathe as sog ik úr chlig agus fuilig díomh a goin. Slaugthneil is túisce an nún sí mar sin, búirt isteach a drón láta sí sé McGuigan an sannach. An far go mat trí chéile céhfuil na cúnaí beagán bog beidir in áitina. Ach mar a derim, ní le an ucht puinetsa, ní le ré a chu beag agus Slaugthneil na correnta gúige ola, Christopher Bradley nú Sammy mar is fear ahinir stechantas fachtige Padraig Cassidy an den dus den lán chola teachta má chuise sa tans agus tá peinte snappa leis ige Cormac O'Doherty. Ja, gach tréad an irid a bhfuil Slaugthneil clúteach maialar tuispána han sin cuaimmart den Sky agus críicníonn sé le scór ítach. Cinnte beg Kilcar a deireadh socrú síos sa chluithe sa lua. Gan ein chúlach goharde i chéile dus na gáil sa bhersa a bhadní sa héagar hana mar a bhí beidir nuair a hostar sé amach cinnte leis a gúnta i pescéile. Taobh na cheartan cétóg ach tá sin an nuaigh sa testán agus a chúiseacha. Ja, slú a bhráin seo ó Kilcartha agus iad an inta tógaí margheallar na héachtaí atá deanta ag an irid a bheith clíthe le ceannis. Ní acham a déad mar réna go tianta fiúigh clíthe ceannis chuig chumé hir chanal ná go féireneach ins na bouti, céad bouti den comórta seo, agus a rís aniu tá siad mar madrí láthí fásta ach tá frin an Sky hocu. Se agus gan áit fuair an chluthe ceannis agus taspántas na gorathes dócha cáin agus an díal do cháin in san, tuis ná fuairdrach leir bheag faointí á bhuacht in san, seach cín fadach na chluithí riimi sin bhí dó sédaíag agus héna fithe aimsethe có mar sin tá cumas scórála sa bhirn agus spéidir go rá lá hánar fad fírsceoch a gceisiúd leistíir do róm chosantóir a bhain agus feachta i gceis sé McGuigan ach bhíthas strach gasach teach sanna bheith chuntóireach go fóil. Ba dóir i ddírig dorna chur le sin ach ní sé únta slachtfar. Tá sé simile bheith gáchar an chorthaige inta fuideach agus tíhalachatá ag Kilcartha. Tá sé Harbh Jackar brisú fríd an cosan seo ag Slaugthneil, tá sé clúteach margheallar. Líthrid mhór. Lí mar sin fear séintear an chunta agus chuntasóir cánach mar lí bheithaige. Búirt isteach búirt sé methe chlé ní ná é. Anna chrainn agus iad chuireach an tosaigh i ríistige. Ja, le an level seo nuair atá sean. Beidir Cassidy cinneúnach trónach seach an Michael Hagerty. Glúiseach bheithaige Paddy McBrearty ach Rodgers ag fnacht leis an sannach immert an Scoige McBrearty agus tá teisir chólacha tuairiste héad féin máige agus an bhfuil anna bháil ag Antoine McMullen istigh. Trámas den iomtaí lutha Jarlath. Ja, nach ítach an glúiseach sin ardobar an sin deantaigh McBrearty just féin sé siad beidir go teocha le Sean Hurson cálís a dhéanú a sin ach níú sé sásaí anna híl sé grú sé go le muna líthreide ach áchar cíú focusáil agus a bhí sé go le drón chúil agus ardobar deantaigh Anton McMullen sin agus scílú
gan áras do Slaugthneil leis sin ar swinin tú an irid bhrú a bhí acu agus nach bhuair siad scór mar ealar. Well, the sé an méid bhí tastáil an cúlbáid an sanach anna hansa bethe ar chúl. Stephen McBrearty inis agus a réist an cúlbáide. Díreach le neart agus le brú agus tá sé hálínta sin agus é ar an rúthar. Nis McGuigan agus be a chéinche an díosá táchtach gan dát agus tá an sprecaimse. Mar sin Slaugthneil annach réin os de deisina atá fachtacha. Mar sin léonúmut caite díirech an sa agus anna teann gafaige óin McHugh agus seans gur curchaige sin ag Kilcar tá McHugh agus Feeney an san le chéile agus cenach an armúr gria óin McHugh a chod beag tá sin í siird na Keelan Feeney. Dol Stechan son bhí Kieran McGinley agus tá ag Christopher Bradley an sahanis mar taimhlíne á bheala macha dro an taimhlíne agla go ngairt fí an chópla trig mar sin ile géir go leor a se an ceantaach rúnach den nesóg agus builte go deasaige a bhfuil tá an brata hárdach a stig anna feinte. Agus Ellen Yere ag a fásta tá siad abalta díreach. An uachtar bátaí. Nes se chuin a réist. Nón an Bradley ar a Dave Houligan Park. Micheál McGranis fer bra ord. Patsy Bradley, ní mór a fisce gan den gapdain. Well, Kintinson Calais dianta ige Conor Doherty er i chéile córic agus se chuin a réist Christopher Bradley inis, trí nómadíag ó scóráil Kilcar idir an dáling de sin ar scór agus é seolta go hádan ar fad. Hal se drastáin ige Bradley. An tríú cion do Bradley agus sin an defrad an dairn mar a luí me de siad an abalta go sean sin a thógáil cidhór cosintí dúirí siar ag Kilcar ach ní maithe nar atá daoine le leithetí Bradley abalta a chur thar an trasna an ón líne. Gohairde agus a chud glúiseachta. Nes mar sin buine siad an clíán eile amach beidir. Chrissy McCaig. Go leor daoine hir an bótasach annach bert sa le eile ag Kilcar nes mar sin míl curtha ar an glúiseachtach únra tá thórdaig na dhéanamh san ag Padraig Cassidy. Chur cinúnach a bheith an carta dearg go bhuair sé siút gan dá díreach rim le hama. Mí na Marta se caiite sa chláid cenne se gunne na crócach a choréis á Doherty a gúsáidan framamurs Micheál McGrath take ar Lewis agus peinte braile. Yeah, was seo Slaugthneil ar a sky agus bhí coppla seans an sin ag Cassidy agus Bradley ar a bhí siad díreach tíomh an muid an fearr ach dan siad go fuideach go ddíhalach go ddígurú an seans níos fearr ach go chuir siad a seacha go G McGuigan thug sé siar é agus bhí siad abalta é chur thar an trasna agus inis sin cearthar den seisir tosíthe a bhfuil scór fáite acu. Agus ní fleanú tá Mickey Morton sásta leis an méid sin cearú bliana aige agus well is beag chluthe cailtecha seach cinn de chluí is fethe críomh féin a bhainisteocht trí cinn is fethe buirte ceann cám agus fá ceann an sásta an zú cailte. Nis Kieran McGinley agus well bhí a dóg séite agus bhí fáin ar leanúnt fé mar dhéon fád amach Mark fáite gut. Nis McHugh trastan tagarí McBrearty gan inge idréags na cúlach Rogers agus sin peint anayas anna níot ar fad ag an máta sé. Well, dhearann sin an contour troine le McBrearty a luithe agus aonn sé fiú splank spáis agus tugu an siar kick sin go scopi gas de hiige agus chuint thar an trasna agus a fíorneach ag saoil ionintach sin bhaanta McMullen bheadh siad beag gobar a chéile. Treiche amach again McMullen céanna, díreach isteach amach len Mark McHugh agus McGinley inis agus tá a réist ábhar spáiste sáige. Patsy Bradley má tá an captain. Hic sé greibh cúntúirtin sanach a díreach géalúisteach agus féchar se McLean gan an ghairda agus an tá dearg an son le Slaugthneil cinnte chuidir go chéanna den naidéig ar na Costantóiríonn son. Díreach nar a áracha McLean ar a rís just díreach ag an faoinse seo den leacad sé héan í spás a bíidir a héana agus a coolbar ní hocail a creidhfuil gur neahí sé isteach an sin mar haimhse agus an sin críicní sé suas le Doherty agus bhí a waríocht ar an líne an sin ach éachtan fad ó híomh de cosanta de deanta ag Slaugthneil sin
an dacian sin a chineal amach. Tá sé tharbh mai cineal na gúlamach. Chris McKaig of Local agus the sun going to tang of all Carl Choma Ken ar hig sé vi gromne se bellige ach bekak me pointige Mac Breirtin so is ketoig alliante isinige. Well Archer an dair a tanja sé an hnia eile stasa sa immert. Fuair sé an telefón sir kick couple no hen agus an sin hannig sé amach agus win sé a hellef hen. Tá aige nachhfuil sé go eile an irichin líhraidí ón gra immers go gaid sé hachtamach. Vi sé an Amerik Choma tegin sé an códum goma. Nes for sé ceanó náte níos túisce, beidir níos a hí amach an trusan Paddy McBrearty. Benentiu cena sa chéile, tá sé seo istigh le sin ag an nacht. Fuair sé ach gin sa clíthe ceathrú ceannis agus anis tá cearach leachid den sin fáilte aige agus nílach fihe híon nóman imrithe. Agus ceann na téimi an leatha seo go dtí seo ná cathaid taró Paddy McBrearty níl duine ar bí a chuna ceiste sin anis. Well, waar kunnen mijn stoor en zonne was arrest en kick hem af putte. Zien de gedekien als de kele. McGinley, Christy McKaig. Live kunnen stachigen. Ach Kilcar en Neil Derek gevoelige. Agus top paint hele wil. Vachten zijn tagedein. Andrew McLean. Tasha in a horton Scottish. Tá agus tá sé in níiad sealamh eil ar Larna Park an sin agus tá na réana passanna ionta maithe tá sé dhéanú. Tháinig siad McLean a golhan tosaí an sin agus luithe agus a fuair sé an líhraid bhí a sagin grúise a golthar an trasnáin. An is go déan freigra atá Slaugthneil. Well, an chéadrag na kick amach garid, cho fadle Micheál McGrath. Chun Shelley Vichin too, agus Michael Hagerty agus McGrath. Well, chun a kidder a chéile a teachtan son. Ach sé McGrath is messa a hánigas. Stechel árstíris mar bhfuil Cassidy dulta stechan socht súr ar dhéchan le siúd agus an lán chulaí Mac Shane ar ghuinecha ach tá Barry McGuigan tresin I ráidir chimead na bheithagan sa do Slaugthneil búirt a tras na geisiúd agus tá deise go ó dartaín sa well tá a gé dia gribh tú a geisteach luisteach san féine ach tá pointe mar lucht sa Erica. Barry McGuigan ar an obair an sin an fearún a thaine hachtasteach chuarba ar Micheál McGrath an sin nílas an go Jimmer ar in sé an méidir rin sé an sin agus chuntaí an sé agus é sealamh na líhraid agus é fihrú agus thug sé an líhraid amach an sin de Cormac Ó Doherty agus críochnn sé le cúlín ionintach agus béis siad sásta le sin sa gróí sé sí siad in ceara cinna sa chéile a chailehhaint. Se bhí tréimh sé déineomató scóráil do godernach. I léana áras féin spéir Shellabhán gicamach sin éon bán féin imirt as sa muinnig na fórne seo aíocht agus leir scór na as Stacha dro Cormac Ó Doherty bhéidir sé calaí sé chéile córa an sannachtá Mac Shane féhrú bút a siar dro Hagerty agus well de bhí Shane McGuigan an son hir a feire ar éon le han san éair ach áda leá ge Kilcartha slú hálan son anna hóca leis an imirt agus se chunráin McHugh. Ábhar spáis chun tusa gur siúd, Steve McBrearty, treis cosan tuirdeháin a bhela, ábhar spáis mar sin sa, ag Andrew McLean ag a bainte se hanis, teach trasna Conor Ó Doherty bhí an riimi sin, McGinley agus é héin agus Bradley wachaltá sár chórach ar siúl idir Merchant Choma, agus Ryan McHugh, ní bhíon stéanna ar a chlúiseacht an ir seo, na go dain féin ar líon na chluichí imríonn sé, is anmh go dó bhíonn sé cortathe, Nes Hagerty, agus an trosa féine I sethe de Kilcartha, feitheamh le bearna. Seo chun an lán chúlainis, Mac Shane, Stachely McBrearty agus Brendan Rodgers chuideach míl lethecin deir. Is goach gur fear le McBrearty techt ar a gitóg agus iad a ddíirige churmach I dro na deasóige. Well, chutha fiheile cearta sethe seo le cúd na séad an iomtaí an uas Hagerty. Le him an na bráige, tóisteach go deas agus bute ar aus istigh an son. Hagerty ríist feartha go má ábalta na pointí a gnóthú. Cé thuairigh fé. Cé aige a bheith an deis agus an misneach. Bú bhuair a scrapal a le héad seo d'obair
Scaile Harrat an Ishtigus tá Deshtoka and Sholta go hauling her fad Harrison Traston and get Conor Doherty. Yeah, Craig Intachan sin caihitu ancred vas a hort stoiv. Agus McBrearty, Hannig McBrearty amach, Hussy sin gluiseach sin agus just Dan sin wian sin agus Mayaller sin be Brendan Rogers or Hula Wimmer na Carnoy gefasta tactic might have be on Kilcar chin. McGrath could have fevru agus Stechan Sully McHugh Stolham going to stay le head the score Mark and Baltasar. When the brick war and the Shatag Gull Huntos Yegas Auriker and Yergas a Hashman she hopped on Toss Yega Fekusuas on Cummer and Scale Grow she Gull of Fastil Gaji Doherty or Gaurican she Suas agus Slacken she and Ragger there hen. Slaugthneil agus an Hickamach beg Mickey Morton le Campbell agus beged Kurchig Egg Nut Sword Egg Newton good board agus Bader Dove shoots at 3 and Lord agus Patunel again Rogers and Trussa toss again Diego Kilcar and Nertu. Today the Caden tugs McBrearty agus Tinner cracking again. Dietach she Brian Tayanov agus encounter Sholta Stach Harrison Traston tá Kilcar chun tossig den Gielauta. Agus Willis again Ruther Harlan shin Rogers ag Chachtamach Ruher Intach a Yanu Wege Gaji Yanan she Gellian she and Pelav agus Bunyan McBrearty Brabusas. Well tá Shach in the 20 Aimshahe again Kilcar safe enough. Slaugthneil Beger nachgweller a Janjam. Sin mar hasan sé pointe bháin atre an nuidig noch a trí de bhí Kilcar sa chluithe le cheannis chuig san go haimirteach fuair erigil chiráin an lábh nuachtar ortha an lásan ach tá deis glóbhar is consa an gluthe cheannis a bhaint amach an giadúí a bhachtá si gan na corthe agus seachún Shane McGuigan. Bhrális a rion na hágan dear a gluthe agus tá dulchan cín má diantan sunig agus tá na fórna cura carm aige agus ganach fés ag an mes a tarna le. Díirech an iad se Anya Malua mar duine gan a bhí yard na daoine níos cuine sa chéad leach agus sílim sa Beger go rumpar sé a waríocht dé agus an bhealach chun sinna thógáil agus cuma tá siad inis ar chúscór. Kick amach tóca tapig agus annach a bháil san éir an son Ulster fad mar a bháil Owen McHugh agus ní sin I chéad ceann buitgeach tá na costa tuca leis an sa agus únra Lárna Park a suas Bert Chus an tóir meolta sin Imerton sco. Rúthar den Skyhin sin thu halínta sin agus fócasáil se go ddíhall. Fór íle gáchan ag Kilcar sa chéad le ní chur Slaugthneil irid agus ceann fór íl sa chéad leis sin agus McBrearty ceann mór ard díomhard aléanta ard scór. Yeah, sin Beger Kegan Mader and Wian Shin just about Shachun Mihal McGrath and Captain Patsy Bradley Sharon Suggery Sammy Carol McKaganish Adult Trasna Roher Lashtig and son get Paul McNeil Stachadona Dossa Istigan Bautasa Reached big fine Tastal Gan en vrú mór a chuir bhar selle de pelle nú go muisiid an sorta óna de macht a se tásta seaamh sir ach seo seansa ge Cassidy agus tá pointe bra fachta ge Brian Cassidy an son shaking the fainties a chéitrin om an tarna le. Yeah, sin an fear a Hannig ar an fart nuair a buinniú com go Doherty. Na a bheith agus Patsy Bradley fehrúan sa but teach gan bhaach Lord Park chuig an fellhar se Traston an adóg séite ach seaasa go pointe. Agus nar a bhíntach an cúlín sin agus faoi anbhrú an sin ó Patsy Bradley agus get the maithir hiúil agus áracan sé suas agus gortaíonn sé hen agus a dheanú ach an is chun tosaí a rís. Go chéan tarna pointe go dtí seo sa tarna le agus seo mar a leachtáta go dtíal le cé McGinley stólam. Níor bheith McGinley dain féinach fear a chuine agus sinné Barry McGinley Trahar leis ní Florida seachúnis Shane McGuigan buirteach ar a getóg ige ach well díadach leistigh den góile peint anna bhrá. Éon seans ar bí a aon siad leachan siad sin an dá iran agus nis a cóscóir a rís McGuigan híl me goró sé honé a hógáil ar an céadúr chuí sé hart ar a dhearbh seans níos fearr aige áracann sé suas agus thar an thrasin an leis an darna cúlína tá sé ní ail sa darna leas seo agus tá sé ag gimmart teannach ar a bhád níos mór an clíhan is na mar a bhí sé céad le. Come on a hocker Mickey Morner sa
goige all agus cinntatá Shane McGuigan teachtasteach sa chléir go láidir. Micheál McGrath dulta siarnsa chofad le Carol McCaig. Chuig beidir stad an gúnar thug sé pas láimh sin agus tá sé fósach luiseach Carol McCaig lena chitóg. Well tá an ein lú sa tarna lei seo agus óhas achadain. Dúchreatar fat. Tagan sé an tosaí agus lachan sé achid den ragracht ar a ghúlaní agus mill gan clíthe se ar gach ceanna má beidir goil an bhean is tiontaithe gite I dro Slaugthneil agus imíonn siad an tosaí ar ís an céadúir sa darna le. Sin agus fiú deire gan ag bhéal an chawan chomáid fyrni úra is tí an léna. Sinnéan marcan is sé gébrú go má Carol McCaig agus éigemecht leis ar cosanáir de cé gur tugach an chlicsair da ach Slaugthneil inis a lí amachar a hénig ba lasclóthe an chréibhsa a scaoile. Fachtantá inis ige Cassidy choramíocht an a bhain léire ag chó halíonta le héad tosaí an Fáchlar Parke. An tíbhan muid an cosheas tugann sé an sastach ditnar a dhéanann tú sin agus thar an trasnan leis agus inis tá an bhead tiontaithe go mhaith I dro Slaugthneil mar atá an clíthe seo ag tiontú. Se trí cína sa chéile có agus gan aon iirecht fós a chuir fóraíl sa tarna le an chic amach garid tóg agus buirte ge Kilcar. Chuinnig gur mar se bhí có sa chéad le chomán ar bhí greim dochta ge Slaugthneil ar chósaí an féidir an greim a scaoile don tarna báta. Stechan tugadí McGinley agus Gwola mór Grige Patsy Bradley builte siúdach gan aon tor ag éingar na builí móra facach leanúntar agus seachún héigertínis. Stechan tugadí Steve McBrearty. Dianta go maithe takeíocht lasma ag beidir greibh sé ceartaige puintach úsáid a bhaint leis céal as a bheramó. Yeah, cosint waith an sin ag Slaugthneil tan na freagraí ar fad acu inis ag an féinse seo agus just tá siad níos scopi agus níos gasta agus splank níos fearm tú mar atá ag Kilcar. Sí cínar fóraí leatara seachún Chrissy McCaig gimeach leis Owen McHugh a buint na sálach á Chrissy McCaig a ceanna ag Carol sa tarna le an bheitreáir ar chláras scóir. Well, ag leabhar mai strachta an sin atá Chrissy McCaig faann sé an líráid rihann sé an farc ar fad beagnach agus churann sé thar an trasna é. Nis ní mór nagur ag an dá le féin trása de Kilcar defa go gahadíist an chiad scóir le gáilt cheadicína sa chéile ag cuirithe ola fuair na bhfuil cheadicín de chréibhacha cuir le chéile có sa chúnta le cheadim líon an nuas mar a dúirt cheadim líon is fethe eheh ag Kilcar. Stechan tugadí Shane McGuigan agus tána cosa tu go leis aige Gwola má mór an san gultas dé Colton sco in na nóin an Gwola Shane McGuigan. Well, sé sin an céad scóir tá McGuigan in éil sílann sa hen gurú cublan tíntar idir a hen agus Conor McShane fainn sé le díreach an seo fainn sé sunk agus cuirann sé beidir an áit níos fearraí ar aonn sé agus well, tá siad críanacht ag leas an bhain se sin agus eiceil go bhfuil an seans cruúil go fáil an áchar an scóir inis chuig nó 7 nóid ó hin bhí Kilcar gachuúlíní an tosa agus inis tá sé faoin se idirthú. Matthew McLean tu isteach ag Kilcar anna cheanna ríist gafa nádas na frach ar fad béise Owen McHugh ríist mar sé tá gaisce déanta an Fáchlar Parke ach a carcolóir inis ar a bhar bocht sásta go maith le amach níl deire déanta go fáilecha seachún inis McGinley Barry Farachúine sean ar bháidead sa Har sé trasnáin tá meach tosaí ann beirge meach rámsach puinte sa líontána có. Da mé hinnig immer tur mar a dób sílim sa hinga mé hinínta sásta le chuúlín ag áchar an irid céimena thóg sé beidir Jake in í chéalachas comma bhí sinnig tastal chu seo an cúlaríis áchar an sanca aonn sé buinn sé lasas fainn sé gita spáis tá bhhar agus chuann sé deas an angaché agus maithe agus ilagus Slaugthneil ag fáil cúil tá siad Harbh mai a grinne amach agus well, tá cúlan is ag tastal ó Kilcar a cajóí an cúlín sin go mór leo. Sne fear fuór agus níos mar sin seo buile Ciarán McGinley a fágad na Parke Gortú ní fláir ach anna chailúint ar fad an fersan
Pescile leanna siad leo time cinte. B'nai chiad score le 8 neomant an son. Council na ge fear a chuine Barry McGinley ach tá Barna Mahagona yam. Cooking the fainty Oscarund. Mark McSweeney, no Mark Sweeney in Farha, Taka Hechan Parke. Ach Slaugthneil, Dynach, go to the Queen of made a Harla and Nuttiga Park. Kinyal Shalava, Aaron Leroy, Jagasin Huntoshi, Jiraka Grachtel, Shees on Club, Agus Gafai Lina, Jaglah Valley Fridge and Ya, Agus Beja Greg Norwich Shaw, a score. Mihal McGrath, Agus Harbour Sparshige, Felix Sparshige, Agus Aristishige Toig. Kaidan the scores of Tarnala Slaugthneil on order fat. Fridjach, Jihalach, Sasta Fanacht, Agus, well, Mitchell and Rasura, well, Agrisu, Agus, and Chin Creating Shishin the score. Ferran Intach Shire, Agus Gafirinach, Mer Louis Mihalak Tusen Klihishan, Yakumat Slaugthneil or a Sky Gafile, and this damage Akail or a Sky Haggis on Comasatines and Erin Jaggers and Taihi at the Aku. Shachan Stephen McBrayer, Tigastan Barna, but Jamachan Saga, Patsy Bradley, Kurdahoga, Mata Hasha Dulshir Vale, Coward Augusta Count or Dale Schultz, Tahaga McBrayer, Tinson, while Count of Water Spot the She on Hamortasha, I would get Paddy McBrayer. Shinnon Shachtu Kion at fight check McBrayer. Louis Haggis, Iron Shis Blank, Aaron Telev, and Echar, Jane Oma Jarna Hashin. Jaron Kiedla and Shin or a Fusha Chicken and Yehela. Ashtuachali de Mohasfasach Shachun Rogers, Ta Madra Augustine de Lochlechtdale at a Dalov, and Sonamo Shachun Sammy or Christopher Bradley, Agus the Barney here, and Sultan Madra Mehebon, and Horn the Peleshtach, Achan Painting at Bradley. On Rudcar Chantic Bradley and Shannon Kahru, Coolin Sakliha Shaw, Agus Jirak Arfio, second the wine, Bejar Goroshans Coolon, Akner Tatu Shekian Huntosi. Barawad Gol Edro Kulinai. Ni Viraging Edingair. Agus, well, Tan Fellatastolio Ginte, Turshanstum. Well, Bayed Kilcar na Madri Lahi, Ektusan Kliha, Agus Teshi Gafoil in the Madri Lahi. Janjo Carney, Fair Slaugthneil and son. Latakata Huntossic Kilcar, Agus Pierre for the Mohora Bedri Gabalansa. Shane McGuigan is taken to Chavadle, Christopher Bradley, Agus Lash Stigton Goyle, find the park, Belikaveshut, Avaroch, Kilchara, Agus and Nirach. And Kruger Kion fight Christopher Bradley, not Intach Farmer, Shinave, Jerry Gach Glushak and Shin Margus, a Shin and Bidger and Defert, she'd able in the score Liha Islands, Hachek Kartacha, Eganat Nahamana Karta. Agus Vichershin, on make an addition of Scorala, Cry against the Ford, Ach. Slaugthneil Nisa Chrinne, Ach Shachun Mark McHugh, Agus Chrissy McKaig attacked, Trasna go Croig, near the Van Tanska Squilach Shan McHugh, I stick up. Wine that shocked no Achter than Aaron Josh Slaugthneil, Agus few on far shin to Sheshin, like Shasu Suas Bejar, Bejar Achtu Chulin, a Chorhar and Trasnan, Agus Stoin away share. Is your Dr. Glorden Gitog, Achtan Farsa Gimmert, Nutal, her fat Tranhona. Irach Finch wine score all as a Tarnala. Well, Shin and Defred and Iron Bidgen or Arkan to our Bradley or and Tiva Liver, a Tree Jigatanya, Kuikin, Isles, a Kliha Shaw, just a goni to shit Abel the Air Isle again, Amas Tawachti, Honey, Isle, get the book spas and Aircore and Trasnan. August of Atone and Son is Ryan McHugh, Cheyenne Chance, Fachtigan McBrayer William Chance later McHugh, Farmach and Cool Goni, Ton Chance later, Agus Arda Heleshmach, Carl McCaig, a Richton Rato, the Turton Van Toshta, Shachun Christianish, Podger Cassidy, Gaffalash Digda, Shachun Cassidy, Michael Hagerty, Tahashirach, Bergen Egent, Tachtamach, Chodolling Lek, Leshen Varavan Felige, Agus. Avec Kinchak, ni Hitler Chinian and yet Slaugthneil. Nish, Council Mehe Yesh, Agus for Steve McBrayer, Podger Cassidy, a Cleelish of Ruamach, Las Mucha, Sean McLean, Agus Shin Painte, Unterar Fad Vimer, a lot of Queen Jealous Corala, Belgian Thar. Agus the McLean Abel to Shinian, Virgin of Walk Shiggle Jordan Leverage.
now cosúla Christopher Bradley agus well tá siad go fáil sa clíthe seo just tá siad a cinneal a gobbas tí sa clíthe agus seach nómad le himachach tá cúlaach tastal uhu. Well, cúig cín ní ha se cúig cín de féintí de bharna I dtír na fórne agus ní léóach gur epic ceart pelle é seo an sa festa saíte rud a chuir an dríocht gcónaí le chluthe pe chun amáint nó pelle bheith gut idir lábha sé neomad a bheag nó bhór le dul áit a chluthe ceannis chlubanna ola le buachtain an agus Slaugthneil beidir go móthir a cúpla neomta in san nuair a fuair Ryan McHugh sele bheith bell agus tá McHugh dolisteach cruúig go réist agus tá frostrachas le feisce de san ní a bheith a chumasá an tunachar cinenne a bheith gur chósaí sa tarna le agus a bhí sa chéad le. Ní a bheith ag duine ar bí acu just hachrí Slaugthneil sí agus é si níos sílim sa caiúní sa dhéilú ná níl. Ceapscap sechan a chaamh an ádan san mar is cinnte gúilte aráile a gúil numacha mé seála ar siúlacha I dtíar an táma bheltatá agus batúna le an trosa ge Patsy Bradley Stóliam nes Kilcar teach Bertnú trúr in ein lína bhaine go tá Michael Hager tíar a daimhsa stechansa sehead chance agus Mac Mullen a réist ráhabháil den sco ach sin éon ceann is cinneonídiamh. Ó bhí sin Har a bheith táhachtach Gian bailach nach dhealann Slaugthneil cúil seans eile iontach agus beidir meidir golasteach sa chuig nómad dearannach agus beidir gur gréic nóí sa seála cúilín eile. Pára car láimh seáilt an scoig a siúdan sundar a bhí gá leis de bheith Conor dahartaí ar a bheile an feargreibh seansaige ach tá siad a techt a réist. Hegarty an pascaid do bhaid chofad le McHugh óine trasa lena chetóg a siúd Har sé trasnáin. Is takar é seo háú mar chórach. Yeah, nachhfuil Owen McHugh gimmers go hanmhaid caiithne rá bhí taispantas den sky a léir aige na seans cúil agus McMullen ag teach amach saolann sé éile na chosa ach Janan sé híon mhór tagan McHugh arás agus inis well má chreideann siad antu hin cear a bhumaite fáice cear a scór sa clíthe. Náid a cúdíag le hen a sé díag tá méid a ach tá go agus níl go hulk. That was a thunderous finish from Maluko. 2-1 to Chelsea. Here's Harriet Scott. Níl go hulk. Machcarí McEldowney. Nis mar sin. Tá Bertnú trúr nó 16 a bhí ag Kilcar ar lorg na pelle mar sin tá siad iadm go leor agus iadm an cos. Builte trastan sa Shahin Shanson-ish Ronan Bradley stachan sagani Shane McGuigan agus tá Bardeville mar raibh sé sa cearnóid agus ní dólam go raibh agus fachta ge Christopher Bradley. Agus Bradley san áit ceart ag an am ceart a rís agus go fíorann is chuna chreidbh a thuirt. Nes raibh sé stig. Ní dóil sílim sa gúil se sábhail se go leor go fíoranach just má áracan tú ar ag golasteachan sin ó Shane McGuigan. Cataragam tan an asan mehemar. Ní cool cat is cool glach and out. Jimmer siad go híntacha nach. Well, is toch an arabéan Dolphins bergenoch mag. Agus ar náide Anthony McMullen an cúlbaire. Sé díreach tá Conor McShane mihead idan Kilcar an sa Brian O'Donnell stigin áit. Ach nuair a chino beise a críanamh siar níos go ceanna bhd Kilcar ar an deis a bhí os cóirin chuúd nuair a fuair Ryan McHugh agus Paddy McBurtin fell atara ach in nainún in níl níor a bhéadlathe báde a chaimsú agus ar a bheileach an báir féinte eile fós a gab Brian Cassidy agus fós gan nach ceanháin ar fóréalacha. Yeah, agus is dóithe go mé séisnig smíar an clíthe ceannis a chuir síos marcar le hé áite eilear an fear an seád an clíthe ceannis. Well, tá ar machnamh cinnte tucaige don manistíocht le na haspántas sa tarna leise. Owen McHugh fós agus ar lán de inmh. Keelan Feeney ag cimiad leis mátá agus ní a bhaint san nach tá caléis diantaige agus tá an réiteoir de stoilnach an carta a thuairt an socha. Nes sin go leor cartaí sa tarna le. Ach,
ní a bhéin bhil agus ní a bhéad le héingar go mo chluithe slacha é seo. Cruig cinnte. Kilcar inis trínomad beagán fin a bhana cágus é seolta an chuúlagus iad a feire chólan agus bhí Matthew McLean is dig a mé a chólan san agus tá kick chuig féidir as stad níorhhéach a bheith Ryan McCuvion go dain féin. Stoin gur bhéh Bert a dhéchan is Brendan Rodgers agus Francis McEldowney. Sean Shansonis, the fighter Cole agus ní mór na go raimsigh McBrairty an Cole an son ach sásta le point eile. Ja, sin níú ceanna tá fáilte agus díirichan is an dá chúla an dá irin agus stans gá chúla bhí fáilte gil Kilcartha a ríhan clíthe ach ní siad abalta iad a choristeach agus an cuiiteh sinna eile agus well, beidir gur sin an defra is mó bhí anna an dá irin an jarúna dá le bblion. Stan go mléin 10 pointe beidir get Paddy McBrairty trán hóna. Pádraig Cassidy. Agus díana réing nuair a rainn tú agus leir bhacha ón immert. Degin de finti go téine ach tá tú fós sécinn chun Derek. Ja, well, ach díanach go a fuairse ón immert agus sílim sa berte fuairse nó trúr a fuairse ónas hir kicking. I mean, congratulations, a brilliant second half display. I want to ask you first about the end of the first half though. I'm sure Mickey had plenty of strong words to get you back on track in at half time. Yeah, we started very well. I think we went 5 or 6-1 up. And then we just stopped, and in fairness to Kilcar, they pressed their kick out very well, probably as good as any team's done it on us this year, and they penned us in and they eventually went on at half time ahead. And to be honest, Mickey had a few words first half time. There was no panic to us. It was just sorting a few things out, the kick out, getting this one. You see in the second half it worked well. And get the early scores in the second half, and I suppose the goal in the middle of the second half, a massive score too, wasn't it? Helped Shea done very well for the goal. Now he took it well, and it was a big score for us that put us in the driving seat at the end, and then allowed us to play the keep ball that can do so well. Are you improving? Because people have been saying maybe you were off the pace a little bit. Is it about trying to pace it right to get to the point where you're ready for the final now in a couple of weeks? Well, so far in Ulster, to be honest, we have played pretty average, just script by, but good to get a performance on board tonight, especially for the forwards, because we often take a bit of stick for not scoring enough, but good to get the result tonight. Yeah, fantastic game and a fantastic result for you. Agus is Slaugthneil Himara, agus our count first trust of Stephen Comer and Sean le Gradam Slaugthneil Himara have runner Christopher Bradley. All right, our job then to get us thought Christy story of two halves, wasn't it? The first half started really well but finished poorly, but a complete transformation in the second, wasn't it? In the first half rather, we started quite well, but we've been starting quite well in general, but then we're letting teams back into it, and Paddy McBrairty was in hot form there. They seemed to be, every time we turned over or made a mistake, they were punishing us. So we had to regroup in the half time. A few harsh words were said, and you're right, the second half was very promising. And what happened at half time? I mean, Sammy made the point there that Mickey didn't lose the head with you. Probably, I don't know whether he does or doesn't. He seems a quiet man, but he must have refocused you. What were the things that you were finding were most problematic about the first half that you corrected in the second? I think probably because Kilcar were so well set up at the back, we're maybe committing a few too many men forward. We're maybe a wee bit pedestrian at times, and we're just slack ultimately. We were having ball getting away our kickouts too, so we kind of turned everything around the second half, played some really good football. Conceding 17 points, we wouldn't be that happy with that, but again, like Kilcar are a quality team. Probably in the last 4 years, they're probably as good a team as we played against, so once you get over the line, you can't complain too much. And the way that you're playing now, can you see an improvement because you've got another big match now coming up in a couple of weeks? They're coming thick and fast, but look, I think every year we pride ourselves on improving. I think we're a better team than last year, but it's all right saying that. I mean, like on days like this, you have to go out and perform. We have another huge battle now against Derry Galway or Cavan Gales. It doesn't get any easier, but look, that's Ulster football. How does the thing keep going, Chrissy? Because you won the treble last year in Ulster, the Camogie team, the hurlers, the footballers. The Camogie team and the hurlers have done the business already. You're one step away from completing that double treble, and for not a big community, it must take something special. There's a fierce pride and everything we do. When we pull on the Slaugthneil badge, it actually means something. It goes far beyond talent, it goes far beyond ability. When you hear our supporters here tonight, every man, woman and child is out from Slaugthneil, and if you can't feel energised and motivated by that, well then you're in the wrong club. Okay, great performance tonight, Garmina Mahagat. Thank you very much. All right.
Right, so sin an farmar sin a bhí muir siúistig lár na Gusantóirí agus bútóirí comórtas na Laurón tachtan se caite mar sin David Carroll ó chanda an chlár Annie Walsh ó Chorcaig, Sarah Caniff ó í fáilí, Siobhan Hughes ó chanda Heroin agus Donla Hogan ó Bhlac Lia agus Seagoibh comórtas na seachtain na seo.